ପ୍ରେମର ଏକ ବାଟିର କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଟା ହବ ପ୍ରେମର ଏକ ପଦାର୍ଥର ତିଆରି ବଜାରରେ କିଣା ହବ ସତରେ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନ ଯୁଗ ଯୁଗ ରହିଥିବ ପ୍ରେମରେ ଫସିବେ ଫସି ଫସେଇବେ ପାଇବେ ତୁମକୁ ଭଲ ପ୍ରେମରେ ଫସିବେ ଫସି ଫସେଇବେ ପାଇବେ ତୁମକୁ ଭଲ 4-5 ଦିନ ଚଟିଂ ବକ୍ସରେ କରି ପକେଇବେ ଗେଲ ଆଜି ଯଦି ଏଇଠି କାଲିକି ସେଇଠି ମାରିବେ ସବୁଠି ମୁହ ଆଜି ଯଦି ଏଇଠି କାଲିକି ସେଇଠି ମାରିବେ ସବୁଠି ମୁହ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବେ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତିନି ଏ ସୁକୁଟି ସାଉର ମୁହ तमे जुआड़े मु सुने कौन भाई काहे के जानि पान कौन भाई गाय पछर बळद जाय ना सुंड जाय आ गाय आगु आइलानी सोंड आसीबो तमरे एटी केही नांती उत्तर दवा भाई देखिबो तमर तो पावर माने सेरी केही नांती सोंड मार्का टका सोंड गण दिबे ये 8 को टका को कहदानी सोंड ना केही नांती तक जोश होई नाही हाउलिंग देखिबो ताकर किछि नाही देखिबो देखिबो कोन ऑलरेडी मु देखि सारी भाई इज्जत का सवाल है इज्जत के समय तमर किछि नाही नाही ठीक है हाउलिंग कर दबा किछि नाही 1 2 3 करबी भाई टिके को देखे देबा मैडम तो हमर केते पावर 1 2 3 एते स्वार्थपर ना आपण माने समझते मु जतो पचाचे कोड जाईथिला आपण मानकर कोन सेतल कोन ठंडा होतला एबे आपनकर गरम होई एते सुंदर ड्रेस पिंदिछ एते सुंदर सुंदर कथा कहउछ उठाई कोन माखिछ काई तमर माने लागि एटा उठाई कोन अछि तम भाई भाई मु पचाले से कहि देबे ए उठाई कोन लागि संति के कहि दे लिपस्टिक ना काली पदर दीपर पदर ने नाली हो से पे पदरी कोन कोठा पाइलो ये लिपस्टिक को जाईथिली बाजार आनिबा नानी ताने हाटू जाउछ ये लिपस्टिक रो रंग लाली हला केमिति आमे जानि छे भाई माने भी जानि छथि किंतु आमे नबानी नेक्स्ट भगवान को पचारिबा हे प्रभु एमिति केमिति हला ये लिपस्टिक रो रंग तो माखण पछपटे थिला आंक उठको केमिति आसे ए यू रुको कोन भाई चाहो तमे मु प्रथम रा से देखु जे सुंदर ड्रेस टे पिंदिछ फ्लावर भली लागुछ को फूल भली देखा जाउछथि मैडम कोइ बारे को फूल भली देखा जाउछथि ये नालिया हो महल मांडा पूरा नालिया हो से जाबियो सजो फूल भली दिसुछ सुंदर केतो किना तमे चंपा सजो फूल भली दिसुछ सुंदर केतो किना तमे चंपा रूप परि तुम गुण रे अछि ना भीतरटा पूरा फंपा पड़े ता भीतरटा फंपा देखिथिले भीतर बसी गया ना हमरो काट नाही से भीतर बस नथिबो तमर कोन तम भाई सोंडा मार के टोका माने कोन एठी 8 बड़ पारी सुनो यार जोश नहीं सी कोन सेंटी की जीवे सी तो रहिले ना आगुडे कथा माने को तमर फुल सुनो मुनो को गां गळे गेंडु की टगर फुल ए मां मुनो को गां गळे गेंडु की टगर फुल एई 8 बड़ बाजार रे मु गला सजोगरा को अमूल्य मोर मूल गोलाप फूल को तोलिबा पाई कंटार आघात सहिबी से गोलाप फूल को तोलिबा पाई मो कंटार आघात सहिबी किंतु विद्यारायण शुभ मैडम सत कहूची मु तुमको थरे माने गेलो करिबी आ किछ भावनी अरे गोलाप फूल का जन्म तो केवल उपहार दबा पाई गोलाप फूल का जन्म तो केवल उपहार दबा पाई देवता मधारे लागिबा योग्यता एकी ए भीतर नाही ओ हेलो हां एमिते चलती छबाबा नहीं सहजरे भी मु बसे जते कष्ट मु विद्यारायण मु तुमको ही पटेइबी ए साधारण छबाबा नहीं एते मु और रसमलाई अरे सही रसमलाई को चाटिबा पाई आठ गड़ारे हजार अंडी रवि रही सुनो तम बळे टका माने छिय मु देखले हो खाली झाड़ुआ तमे माने पूरा सजना पुत्र आमे हेलु सब बाळुआ जानि छ तम बळे टका माने छिय तो कथावा पाई हो खाली कल्ल अरे तमे हेले मेंढा वाला आमे पूरा जोड़ा तेलो ए तम बळे टका माने छिय सर्वनाश करी अन्य एडो बाहांती बुझिलो तापरे सर्वनाश करबा को पुआ माने केमिति सुजोग पाती छिय माने सरल विश्वास सेति में तुम विश्वास करबी झियो सरल विश्वासी आ कोन प्रथमे ऊपर पड़ी के आई लव यू कहिबे सुविधा सुजोग देखि काम बढ़िबे को देबे अच्छा सतलो बिछ अच्छा बिच मा कहिलो एमिति केते दिन झियो पिला में तम पाई कांदु थिबे जते दिन जाय तमे एठी अधा एक कुला ड्रेस पिंधु तू सुनो हां सुन रास्ता
কমেন্ট করো না ভাই রাস্তা করার পরও ঝিওটিকে কমেন্ট করো না ভাই ক্ষীর পিবা পাই তোমার যদি এতে ইচ্ছা ক্ষীর পিবা পাই তোমার যদি এতে ইচ্ছা যাও না তো ବୋପା ପାଇଁ ଘରେ ଗୋଟେ ରଖିଦବ ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ ମ୍ୟାଡାମ ଗାଈ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଯୋଉ ପେଲୁଛ ମୁଁ ପେଲିଲେ ସମ୍ଭଳିବ ମାନେ ଠେଲିଲେ ସେଟା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ କଣ କହିଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ କଣ କହିଲି କଣ କହିଲ ଆଉଥରେ କହିଲ ମୋ କହିବା କଥା ରାସ୍ତା ଗଲା ପର ଝିଅଟିକି କମେଣ୍ଟ କର ନା ଭାଇ ହଁ। ତମର ଯଦି କୋଉ ଝିଅକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଉ। ତା ବାପା କହି ତମର ଘରେ ଆଣି ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ ଝିଅ ସେ ଗାଈ ପାଳିବ କିଏ ସେ ଗାଈ କି ହଁ ସେ ଗାଈ ପଳିବ ତମେ ମୁଁ ପାଳିବି ହଁ ତା ଗୁହାଳ କାଢିବ କିଏ ସେଇଟାକୁ ବି ତମେ ସର୍ଟ ଫଟା ବି କରତେ ପଡିବ ହଁ ହଁ ତା କ୍ଷୀର ଦଉଇବ କିଏ ଫଟୁ ମିଣ୍ଟୁ ଯାଏ ଆଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ପାଇବ ଭାଇ ସାରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ପାଇବ ବଜାରରେ ତ ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଏ ଦୋଷୀ ଗାଈକି କାହିଁ ପାଳିବ ଏ ୟୁ ଠିକ ତମ କଥା ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି କରୁଛ? ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହେ କୋଉ କଥା ତମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ ଦୋକାନ ସହିତ କହୁଛି ମୋର କହିବା କଥା ବାହାଇ କରି ସ୍ୱାମୀଟାରେ ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ କଣ ମିଳିବ ବାହାଇ କରି ସ୍ୱାମୀଟାରେ ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ କଣ ମିଳିବ ଠିକ ସେମିତି ବଜାରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡୁଜରେ ଘୋଡାରେ ମିଳୁଛି ଏଭଳିଆ ପତଳା ବଳଦ ବେକାରର ଗାଈକି ପଳିବ ରଣିସ ବିଦ୍ୟାରଣ କହୁଛି ନାଲି ଆମ୍ବ ଏଇଠିକିଆ ମାନେ ପତଳା ବଳଦ କହିଲି କହିଲୁ ହଁ ଗାଈ ବଳଦ ସେଟ ବୁଧା আর କିଛି ନାହିଁ ସେଇଆଡି ଖାଲି ପଳେଇଛି କଣ ହାଲ ଏଠିକି ଆସ ଆସ ଏଠିକି ଆସ ବଳଦ ନାଁରେ ରେପ କେସ୍ ଶୁଣିଛ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଶୁଣିଛ କେବେ ଆରେ ଭାଇ ବଳଦ ନାଁରେ ରେପ କେସ୍ ଦେଲେ ସେଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇବ ବଳଦ ନାଁରେ ରେପ କେସ୍ ଦେଲେ ସେ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇବ କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ତାର କିଏ ବା ତାଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ କହୁଛି ତ ଆରେ ତମ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଗୁଣ ଜାଣିଥିଲି କହୁଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଖଟା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଖଟା ଆଉ ଯଦି ପର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ କପରି ହେଁ ଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ରସଗୋଲା ପରି ମିଠା ପୁରା ଏଇ ନାଲି ଆମ୍ବ ଯାଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଖିଛ ମୋର କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ଚକଲେଟ ଦେଖିଛ ସେସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧୋକା ଦେବେ ଇଏ +2 ରେ କରିବେ ଖେଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧୋକା ଦେବେ ଇଏ +2 ରେ କରିବେ ଖେଳ ଆମ ଭଳିଆ ଟୋକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହୁଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ ସେଥିପାଇଁ ୱେଲକମ୍ କରିବି ଅଲ୍